नमस्कार, वेलकम 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 टू द ऑफिशियल हैंडल ऑफ रेडियो चॉकलेट 104 एफएम धूम मीठा मुहुची आरजे महेश मो सहित आपणकर सकाळर शो चले कुकुडुकु सकाळ 7टाରୁ ନେଇକି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ जोटा होची हाइपर टेंशन डे एवं सेई डे विषय अधिक जणाया पई तार कॉजेस सिम्पटम्स एवं सॉल्यूशन कोन अछि से विषय हमको डेटा दवा पई हम सहित अछंती डॉक्टर प्राणबंधु साहू जे होचंती सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन एट उत्कल हॉस्पिटल भुवनेश्वर। सर नमस्कार। नमस्कार। जय जगन्नाथ एंड नमस्कार गुड जी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। केमती अछंती आपण? बढ़िया बढ़िया। एंड मते लागे जे डॉक्टर माने टिके टेंशन थांती टिके बिजी थांती कोन मतामत आपण? नहीं नहीं नॉट नेसेसरीली लोग डाक्तर माने टेंशन रे रहंतिनी है ना। लोक डाक्तर माने माने टेंशन दूर करंती। लोक मानकर टेंशन को दूर करंती एंड दे एंजॉय रिलीविंग द टेंशन ऑफ द पीपल। ओके ग्रेट सर। गिविंग सर्विस टू द पीपल। बिल्कुल एज अ डॉक्टर आपणको पई आजिरो डे रो केते इंपोर्टेंस रहिछि एवं नॉर्मल लोक मानको पई मध्ये आजिरो दिनटा केते इंपोर्टेंट रोल प्ले करूछि? मुख्य कारण ए दिनटा को हमें पालन करिवारो कि इन्सिडेंस ऑफ ब्लड प्रेशर बहुत रैपिड स्पीड रे बढ़ी चलछि। ब्लड प्रेशर इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ इमेच्योर डेथ और अकाल मृत्यु रो गोटे मुख्य कारण। सेति पई आमे टू क्रिएट अवेयरनेस about this hypertension, about this high blood pressure, to prevent the high blood pressure and to create awareness and symptoms of about symptoms of high blood pressure, we are observing this day in the society. मु जानि छि जेति कि हाइपरटेंशन रो बेसी सिम्पटम्स न थाए एटा कोन सत्य की आ जदि बिल्कुल। सत्य ताहले कोन कोन माइनर सिम्पटम्स अछि और एल्स किछि ही सिम्पटम्स नहीं 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 बिल्कुल बिल्कुल सत्य। ऑलमोस्ट इन मोर देन 50% ऑफ पेशेंट्स रे किसी सिम्पटम्स न थाए। जेतेबेले पेशेंट हॉस्पिटल को जाए फॉर सम अदर रीजंस सेतेबेले ही हाई ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हुए एंड बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स रे सिम्पटम्स न थाए बट डैमेज ही चली थाए। जेमती हार्ट को हला स्ट्रोक ओके हार्ट को हला मायोकार्डियल इन्फार्क्शन करे ब्रेन रे स्ट्रोक करे एंड किडनी रे किडनी फेल्योर करे। तो ये सिम्पटम्स गुड़ा डैमेज कर विदाउट एनी सिम्पटम्स डैमेज चली था से ताको कहती साइलेंट किलर बट देयर आर सम बिग सिम्पटम्स स्पेसिफिक टू ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर जेमती मुंड बथेबा ओके हेडेक हेबा किमा भारी लागिबा मुंड भारी लागिबा मुंड बुलेई हेबा झिमझिम लागिबा इरिटेबल लागिबा देन आखि झापसा देखा जिबा धुंधला देखा जिबा जदि ब्लड प्रेशर बहुत अधिका हुए छाती पेन हेबा चेस्ट रे पेन हेबा कि ब्रेथलेस लागिबा आउ अधिका ब्लड प्रेशर हेले बेले बेले नोज ब्लीड हुए। तो एगुड़ा होची कॉमन सिम्पटम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर बट नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स रे ब्लड प्रेशर न थाए। तेणु ब्लड प्रेशर नाही सिम्पटम्स नाही माने आमे भाबिबानी जे वी डोंट हैव ब्लड प्रेशर। वी शुड हैव रेगुलर चेकिंग ऑफ ब्लड प्रेशर बाय द doctors. ओके Then only you can know that you are having high blood pressure. सर सब वर्षर किछि ना किछि थीम थाए तबे ए वर्षर थीम कोन रहिछि एवं ताकू आपण को दृष्टि रे देखुचंदी से विषय प्लीज कोन? ए वर्षर थीम वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग बहुत अप्रोप्रिएटली चूज करचंदी कि कंट्रोलिंग हाई ब्लड प्रेशर टुगेदर। टुगेदर माने we will have a shared responsibility of controlling the high blood pressure ओके at the individual level, at the family level, at the community level, at the society level, and at the national level. ओके And what responsibility? Now we have to regularly encourage people to create awareness about high blood pressure and encourage people to for regular monitoring of the blood pressure. Then only, unless regular monitoring of the blood pressure न हुए ताहले कारण मु कहली जमती एटा गोटे साइलेंट किलर सिम्पटम्स न थाए। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर जदि आपण न करिवे ताहले एटा सब प्रकार कॉम्प्लिकेशंस थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस करि परिबो। तो वी विल हैव रेगुलर मॉनिटरिंग दैट वे ओनली हमें ए जो साइलेंट किलर को हमें डिफीट करि परिबे। सो कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन टुगेदर monitoring or regular checking of the blood pressure and thereby defeating the killer silent killer. They're like hypertension.
सर थीम विषय तो जानिले बट जदि गोटे लेमैन लैंग्वेज रे मु पचारे जे कोन कोन कारण रहिछि हाइपरटेंशन रो टेंशन को छाडी के आ कोन कोन कारण अछि टेंशन तो डेफिनेटली गोटे मुख्य कारण बट आमे हाई ब्लड प्रेशर बा हाइपरटेंशन को इन मोस्ट ऑफ द माने ऑलमोस्ट इन 90-95% ऑफ केसेस रे देयर इज नो स्पेसिफिक कॉज ओके ସେଇଥିପାଇଁ ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ହାଇପରଟେନସନ୍ ବା ଏସେନ୍ସିଆଲ ହାଇପରଟେନସନ୍ କାରଣ ସେଥିରେ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ କଜ୍ ନଥାଏ ବଟ୍ କିଛିଟା ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଥାଏ ଯୋଉଟାକି ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ଇଜ୍ ଜେନେଟିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯୋଉଟାକି ରନ୍ସ ଇନ୍ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ଦେନ୍ ଅନହେଲ୍ଦି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ओके ଅନହେଲ୍ଦି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ କହିଲେ ଯେମିତି ସିଡେଣ୍ଟାରୀ ୱାର୍କର ନଟ୍ ମଚ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ହୋଲ୍ ଡେ ଦେନ୍ ଅନହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ like lot of carbohydrate, lot of fats, and poor intake of fruits and vegetables, and consumption of alcohol, and Okay. this habit of smoking. These are unhealthy lifestyles which contribute to the. And another common contributor is the motapa, ओबेसिटी obesity or motapa. Somebody କାହାର ଯଦି ବହୁତ ଅଧିକା ଓଜନ ରହୁଛି ସେଇଟା ବି ବେଳେ ବେଳେ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହିସାବରେ କାମ କରେ ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ପାଇଁ ବା ଏସେନ୍ସିଆଲ ହାଇପରଟେନସନ୍ ପାଇଁ ओके ଆଣ୍ଡ 5-10% ଅଫ୍ କେସେସରେ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ କଜ୍ ଆମେ ପାଉ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ହାଇପରଟେନସନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ କମନ୍ କଜ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ରନିକ୍ କିଡନୀ ଡିଜିଜ୍ ଇଜ୍ ଏ common cause of secondary hypertension, and other causes are like endocrine causes like hyperthyroidism, thyroid hypothyroid and hyperthyroidism people are knowing now. So hyperthyroidism, then Cushing syndrome, acromegaly, and chronic drug use, steroids use, ओके that is chronic oral contraceptives use. So एवढा होची common रीजन causes of secondary hypertension. ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ କ'ଣ ସଲ୍ୟୁସନ ରହିଛି ହାଇପରଟେନସନ ର ଏତେ ଗୁଡେ ରିଜନ ଅଛି କ'ଣ ସବୁ ରିଜନ କୁ ଆମେ ଯଦି ବ୍ଲକ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ହାଇପରଟେନସନ ରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବା Definitely ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା most of the cases ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ଯେମିତି ଦି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ରେଗୁଲାର ମନିଟରିଂ ओके ଆମକୁ ୱାର୍ଲଡ ହାଇପରଟେନସନ୍ ଲିଗ୍ରେ ଯେଉଁ ଥିମ୍ ଏବେ ଏଥର ବାଛିଛନ୍ତି ରେଗୁଲାର ମନିଟରିଂ ଆଉ ରେଗୁଲାର ଚେକିଂ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ରେଗୁଲାର ଚେକିଂ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯାହାର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆର୍ଲି ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ସୋ ଆର୍ଲି ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲାର ସେଟା ହେଇପାରିବ କେବଳ ରେଗୁଲାର ମନିଟରିଂ ବା ରେଗୁଲାର ଚେକିଂ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଯଦି କରିବେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ନଥିଲେ ବି ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଚେକିଂ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କରନ୍ତୁ ଦେନ୍ ଆଡପ୍ଟ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ हेल्दी लाइफस्टाइल कहले कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी मिनिमम एक्सरसाइज मिनिमम 30 to 35 मिनिट्स एवरी डे और आइडियली सब आमर जते साइंटिफिक बॉडी रेकमेंड करूचंती सेटा होची 150 मिनिट्स पर वीक एरोबिक एक्सरसाइज करिबा कथा एंड मझिरे दिने दि दिन स्ट्रेंथनिंग मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जिम को जाइकी करिबा कथा तापरे होची food healthy food कहले you have to restrict your salt intake सबुठ इम्पोर्टेंट होची हाइपरटेंशन रे restricting the salt intake को जेतिकी परिवे कम करिवे less than 5 gram of salt per day सेटा होची recommendation तो रेगुलर जेतिकी salt कम करिवे सेतिकी भलो then plenty of fruits and vegetables जेतिकी fruits खाइवे fruits रे potassium rich थाए तो सेतिमे potassium that helps in controlling the blood pressure. So regular eating of fruits and plenty of fruits and vegetables and low carbohydrate food, low fat food will also help in reducing the weight of the patient. So monitoring of the weight or checking the weight. मोटापा कंट्रोल करिवा भी जरूरी हमको एंड तापरे सबुठु इंपोर्टेंट जिंस होची कि स्ट्रेस अवॉइड करिवा हमें stress avoid kariba by doing regular breathing exercises, meditations, and by positive thinking. Contribute positively to the society, help your friends. So you have to have a positive thinking in your brain so that reduces your stress. ओके You will not have unnecessary tension in your mind. And then adequate sleep. Regular sleep, around 7 to 8 hours of sleep regularly
will also help in reducing your blood pressure, will help in preventing your blood pressure. And very effective drugs ଏବେ ଆସିଲାଣି ତ ଯଦି ଏଥିରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉନି ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଡ୍ରଗ୍ସ ଯାହା ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର କମ୍ବିନେସନ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ହଉ କି ସିଙ୍ଗଲ ଡ୍ରଗ୍ ହଉ ତାକୁ ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା। ତେବେ ହାଇପରଟେନସନ ଉପରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଲେ ଏବଂ ରିଜନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସଲ୍ୟୁସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍, ଆଜି ଆପଣ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ହାଇପରଟେନସନ ଉପରେ ଏତେ ଗୁଡେ ଡେଟା ଦେଲେ। ତେବେ ନିଜକୁ ଟେନସନ ଫ୍ରି ରଖନ୍ତୁ, ହାଇପରଟେନସନ ଡେ କୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରନ୍ତୁ, ଆୱାରନେସ କ୍ରିଏଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ମିଠା ମିଠା ଗୀତ ଏବଂ ଖଟା ମିଠା କଥା ପାଇଁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ରେଡିଓ ଚକୋଲେଟ 104 FM ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ ଧୁମ୍ ଧୁମ୍ ମିଠା। ମିଠା।